Okay, again, thank you for that wonderful singing. My faith still holds. Ngayong buntag sa tanan, I really thank God sa atong simbahan. How that labi na sa when I think musultihan ko nagpasalamat ko sa atong simbahan kanabot pasabot nagpagapasalamat ko sa inyo ha. Halos taga Domingo nagyod mo diri sa simbahan. Atong makaigsunan sa nabunturan lagyon ni sila pero taga Domingo na sa simbahan. Silang Bradyo Marie perting layo ana tuwa dito dapit sa Durito dapit pero naa diri sa simbahan. Kining taga Johnson basta gani ang taga Johnson murag kabalhinon na sila diri. Sa atong kagawad sa Lorito uban sa ato taga Nasya diri. It's one of I thank God para sa ato tanan nga halos 100% taga Domingo nga nagasik-balik mo og simba. Kaya last Sunday I have made a promise that I'll be speaking about the free will of man. Then samtang nag-study ko hapit ko mo biya, then nag-study ko na po ginastudihan nga lain nga subject. Then hapit nakalimot ko naday ko saad atong naday ko saad sa nada basig ma-charge tani nga pagkapon ni si pastor da. So the message is, as I have promised, does man have free will? Free will. But pasabot, ang ikaw ba, na ba kay kagawasan? Now, the word free for free will simply means your freedom to make your own choice, to make your own decision. Do you have that? Of course, yung alangan. Now, one of the graces that God had given after that man he had was created is that He have given you your free will. Free will. You could choose anything you desire and make decision on it. Gani kung gusto ka moambak din ha, pwede ka moambak din ha. That's your choice. But then pero kung imong tanawon karon kung if you're a thinking man, and on the basis of the message last Sunday, the sovereignty of God, then if we say that man had this free will, that he could do anything that he want to do, and he could decide anything that he want to decide, therefore, murag ma-question tong sovereignty of God. Ug muna ato ang sulbaro. So the message is, are you free? Does man have free will? Now, when we speak about will or free will or the will of man, let it be known that the will of man is not an independent part of the faculty of man. So that if we want to study, indeed, does man have free will? Then we need to understand the soul of the man or the human soul. Why? Because the human soul involves or part nga na ang kadtong will. Masundan ko ninyo? Masundan ko ninyo, murag dili kayo. So, abot pasabot, if you want to understand the subject about free will, then let us understand what is the human soul. So, when we speak about the soul of man simply means it composed of the intellect, the volition, the emotion, and the volition, which simply means that man had the mind, the heart, and the will. Kusundan ko ninyo. So, ang tao, in fact, that speak about the person of man. That man is simply means, doon na siya ay panguna-una, doon na siya ay pagbati, o mo ng will, mulihok ni siya. So that if you think about the will of man is subservient or dili ni siya independent diri sa huna-huna og emotion sa tao. And in fact, ang will nagahimo ka base sa diktar sa imong panguna-huna o diktar sa imong pagbati. Masundan na ko ninyo. Nga ambot pasabot nga naghuna-huna ka ron nga
kamiya ikaon og litson na. Dayon mo crave, na-crave si Moisés nga, mangita ko litson. Pagkakita ni mo sa litson, mo na to'y mutik ka og aksyon. Para kadtong desire sa imong una-una, o sa imong pagbati, mamahimong matuman diya sa imong. So, meaning to say that the will of man is not free. It is dependent. Kung dili ni siya, dili siya nga naga-move nga sa iyang kaugalingon lang. Kung dili, naga-move ni sa diktar sa iyang una-una o sa iyang pagbati. Masandang ko ninyo. Nga usay, nung tanaw ka, kung si Jipoy pamutalaw siya, gapahan ni nga chicks ko. Nato siya yung una-una. Doon, kung apan, mubati siya o pag-iwag mo. Taod-taod, mamisita na siya. Dahil mo sulti na, I love you. Pila na ka-I love you mong nasultihan ko eh. Sa palang, daghan-daghana para makapili ka. Kaya you are free. So, the question is, really, does man have free will? Now, when we ask that question, does man have free will? Of course, man do have free will. And that is part of the faculty of the human being. So that one writer, a psychologist, I think, si Dr. Gester, no one could force the will of man. Ako nang ginakonsino kay apo ni nga doon natin makuha ni. Gana man gyud tay makuha taga ano mo diri. Di mo muli nga wa mo makuha. I guarantee that. So kan nga simbo mo diri. So ingon ni Dr. Gisler nga walay tawo nga makapugos sa kabubuton sa tawo. So that si example, si example. Hold up, doon mo hold up sa mo. Hold up. Uni mo money or life. Then eventually ihatag nimo tong kwarta. Pero it doesn't mean nga gipugos ka. Kay ning proseso man to, pag money or life mga agkay buwa para ba kong asawa. Kunya kung mamatay, kung ipugong na ako niya kong kwarta, kung hatong mangita itong lain. So nag-process ka. Totoo ni mo, I love my wife and I love my life. So yung maghihatag ang kwarta. So dili to, actually, dili to force. Pamatig mo ngayon. Si for instance, kang Shadrach, Meshach, Abednego. Si Shadrach, Meshach, Abednego, sa dihang sinimukan ni sa hari, nagtukod siya og dukong idol. Og nagbuhat siya sa balawon nga pagmutingog ang trumpito, binyo, kada to English akong inalihan, karon binisya na halos tanan. Diyon kung batingog sa trumpita, ngunya muyuko ang tanan. Ang di muyuko, kung isugbag yun dito sa kalayo. Nag-process to katong when they decided nga dili sila mubaw, bisan tuod ang bayad sa dili nila pagbaw, sunugon mamatpatyon sila, kadtong ilang decision, dili to yung ato kadali, nagproseso to. Nagbutang sila sa una-una nga ako'y Diyos, nga mutabang sa kuwa. Dahil nagbutang na din siyang kasing-kasing mutabang man og dilang akong Ginoo, mubarog ko sa ang pagtuo. So, ang ilang will is to not to obey the command. Magit ko ninyo. Yung ni kato nga psychologist mo niya, ang will sa tao di mapugos. Nga ang but pasabot karon nga ang imong decision nimo na way nagpugos ana nimo. Diyan kama sa atong anak, nak, ayaw ka mag-ani-ani ha? Kay mo ni makaayos siya mo proseso siya, kasagaran, mo baliktad siya, pero kadto, isultihan agad siya. Ngayon ta, atong gusto nga, mo ni maayo, gwapo ni, mo ni. Pero na siya kaugalingong pagbulutan. Nakasagaran, kumusok pa ito, dito but pasabot nga, kung nahimong namali ito, di but pasabot ito, di pugos siya. Nag-process to saya. Amen. Amen. Does man have free will?
Man had free will. He could do anything that he want to do. Bisag karon, bisag kamugot. Ngay maginikanan nga gusto nga, oy pagsimba mo kay Domingo alang sa Ginoo. Mo proseso sa iyo nga markan si kuan sa akong negosyo. Mo to. Pero the question is, yes, man do have free will. But the problem is, his will is always against what is good and what is beneficial, and again, against holiness or righteousness. Kana ang problema karon. Ngano man nga ang gusto sa Ginoo sa ato nga kita mahigugma sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo nga higugmaon nato atong mga neighbors ug kauna luulahin na atong kaugalingon. Pero ang kasagaran dili na mao. We are free to do anything that we want to do, but oftentimes we do those things that are against the will of God and the will of God, which is good. Masagdan ko ninyo. Man had all those free will ngayon, pero ang problema, kasagaran, dili mao o dili maayo. See, for instance, ibutang nimo ang Biblia o beer sa usa ka taong palahubog. Kung si tanaw nimo ang una niyang guniton, mugunit siya sa Biblia o kadtong beer yang guniton. Imbitaha ang usa ka ang mga tawo sa simbahan, musimba. Ug imbitaha sila sa imong birthday party. Tanawa kung asa dapit dito ang ilang adtuon. Maghiskot ka og Bible study sa imong mga amigo o silingan. Or imo silang dadon og mabutang nga sa kalibutan. Tanawa kung unsay ilang masabtan ko ninyo pilian. Now, man had all the free will in his life, but oftentimes dili tong butang nga makaayo sa iya. Hatagi istoryahi ang usa ka tawo about the Biblia. Ug istoryahi siya mo istorya ka about sa mga butang nga nagitabo sa kalibutan. Tanawa unsa ilang maayo nga panayang ginapamati. Masabi ko ninyo? So, does man have free will? Din, ngunya to, yes. Pero, ngano ing ani man nga kasagaran ang buhat sa tao, musak wahi, mo ang kalibutan karon na inyong nagitanaw. Ngano ni? So, magit ko ninyo? Dit ni, tinuod ni pastor? Tinuod ba ni? Now, tanawa inyong kaugalingon. Tanawa ang nagahitabo sa iyong palibot. Doon na yung sa kagnikanan nga gusto niya pandayon ng iyang anak, di na sa pagkamatarong o sa pagkamaayo. Pero kasagaran, musok wahi. Muribil di pamanggani. Musulti pa yun, ayaw kong buto kagawasan na ako ni. Doon na siya kagawasan, pero ako na naisukwahi dito sa maayo nga pagturunan o desire siya mga minahal siya ang kinabuhi. So ang pangutana, ngano ni? Magit ninyo, have you experienced this? Or is this happening to you? Akong gibalik, ngano ni? Good kay, para masabtan nimo ang will sa tao, sabto nimo, kining tulo ka faculties nga nasa tao. Intellect, iyang pagbati, ug kadtong will, action. Now, tanaw sa suton anato ang tao. Now, tanaw sa Ephesians chapter 3. Ephesians chapter 2. Atong sumayon nga nung ingani ang tao. O gani, bisag kita usahay. Tanawa, sa Ephesians chapter 2, tanawa sa verses 11 to verse 13. Ato ta sa mga bersikulo. Atong tanawon, eksaminon nga nung ingani ni. Atong eksaminon sa igisulti sa Ginoo. As to pertaining sa tao, the soul of man. Ngunya, wherefore remember that ye being in time past Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by
that which is called the circumcision in the flesh made by hands. Dino niya, that at that time ye were without Christ. Dino niya, being aliens from the commonwealth of Christ, and strangers from the covenant of promise, having no hope and without God in the world. Now, dili giniskutan ni Apostol Pablo ang condition sa mga tao nga dili magtotoo. Nga wala sila'y Kristo. Wala sila'y walay hope. Yun niya, and without God. Then, tanaw sa verse 1. Karon, balik sa verse 1. Ephesians chapter 2, verse 1. Yun niya, and you hath he quickened who were dead in trespasses and in sins. Diri ginaiskutan po ni Apostol Pablo nga kadtong mga Kristohanon sa Efeso niya, you were quickened. The quickened there simply means you are, kung pinakadali pa, born again or being revived or nabuhi pag-usab spiritually. In which ginaiskutan niya diri nga kamo you were being revived, in which kaniadto you are dead in trespasses and sins. In which kung mo tanawon karon mubalik ta sa nahitabo dito sa Book of Genesis, in which dito atong makita nga in Genesis chapter 2, tanaw sa Genesis chapter 2, and in verse 8 to verse 9. Nga tanaw sa gisulti sa Ginoo after he created man. Ingon niya Genesis chapter 2 verse 8 niya, and the Lord God planted a garden eastward in Eden, and there he put the man whom he had formed. And out of the ground made the Lord God to grow every tree that is pleasant to the sight, and good for food, the tree of life also in the midst of the garden, and the tree of the knowledge of good and evil. Then in verse 15, and the Lord God took the man and out and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die. Kung sa ginapakita na diri, nga sa diyang gihimo sa Ginoo unang katao, he was created after the image and likeness of God, which now katong dunay pagbati, dunay paghunaw na pagbati og emotion, ug dinha sa diyang gihimo niya ang kalibutan, ingon niya, you could eat anything of the garden, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it. Kung sa ibot pasabot dinha, gisubject sa Ginoo ang tao sa pag-exercise sa iyang kabubuton. Here makita nimo nga ang Ginoo iyang gihimong tao nga gihatag niya o gatang niya og freedom or free will nga mo decide sa iyang kaugalingon unsay maayo ug unsay dili. Gani kung mong tanawon diri ang okasyon, tanan nga mga kahoy buong sa kahoy pili niya kaunon, usa lang ang dili. Pero when man exercises free will, diri ron ang namali. Kaysa diyang gi-exercise niya, iyang exercise free will, doon ay nagsuborno sa iya sa Genesis chapter 3. Kadtong demonyo. That eventually, he disobeyed what God had commanded him. But though God give him the command, but yet God did not force him to obey, or he put him in a situation to obey or to disobey. In effect, God is giving him the free will to make his choice. Masabtan ko ninyo? Soon, he made his choice. And from then on, dito, yun niya sa Romans chapter 5 and verse 12 niya, wherefore as by one man sin enter into the world, and death by sin, and so death pass upon all men, for all have sinned. So that karon ang situation dai sa tao karon, kadtong word nga death dito simply means separation. By the time that thou eatest thereof, thou shalt surely die. The word die there is separation. Now, tanawa. When Adam and Eve, sundan mayo, disobey God and eat the forbidden fruit. Actually, that death, the one that they did there is that sa kabutang atong taon, katong death is separation, simply means at that time, they want autonomy from God.
Kadtong date dito ang butos when they are separated actually ang nahitabo karon man true man true Eve karon ang tao para sa toron want an autonomy from God. What that autonomy means? Need to say self-rule, self-control, self-governing. Nga way magbuot sa kuha. Nga in effect, ang tao karon ning separate sa Ginoo. Nga nagit ko ninyo, nga muna usay doon yung matang sulti nga, ayaw ko hilabti. Ako rin ko magbuot. That is exercising his free will. But that kind of free will is the result kung mo tanawon dito sa Garden of Eden. That now is separation. And in that time, and even this time, dagang matao that they are exercising their free will, which means they want autonomy. Autonomy simply means self-will. Way magbuot sa ko. Amen. So, karon, nung ako katong will, katong free will, o will sa tao, kini nagalihok ni in accordance sa ginahuna sa tao, sa iyang una-una og pagbati. Pero karon ang description niya, dili mamayo. Kaya ingon niya sa Ephesians chapter 4, tanaw sa Ephesians chapter 4 karon. Ephesians chapter 4, and in verse, Ephesians chapter 4 and in verse 17. Ingon niya, this I say therefore, and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk in the vanity of their mind. Ginaiskutan ni Apostol Pablo ang comparison sa magtuto o dili magtuto. Yung resulti nga kadto. Pero timani nga, kanhi una taluwas, di bet na magtuto. Nga kung may mo tanawon niya, ang gina-compare, pero kung may mo tanawon, ingani ta ka ni adto. So ingon niya, this I say therefore, and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their mind. Now, kung mo tanawon ang mga tao, when we think about mind, generally, mga dagang mga tao, mga bright, mga professional good. Kanang nasa ato kanang na yung, pasaylo lang gid ko ninyo, anong may example na po ni, kay mga bright maning, nasa atong gobyerno, ang nadin mga bright na, kalibutanon, mga doctorate na, mga mayo na. Pero in their state of unbelief, ang term sa Ginoo sila, vanity of mind. Kakawangan nga klase nga paghuna-huna. Maayo, pero way pulos, kay kakawangan man. So, gano'n na, ngunya sa verse 18, having the understanding darkened. The vanity of mind, having the understanding darkened. I'm sorry, naramatay, kung hindi, sir, Kristohanon man ka, kasabot ka ni. Di niya, having their understanding darkened. Now, when the understanding, the mind understanding is darkened, but pasabot, wala na mayong panghuna-huna. Then, niya, having their understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is lame, because, kanaron, of the blindness of their heart. Kung mong tanawon sa verse 18, once the mind is darkened, understanding is darkened, ang epekto dito ay ang kasing-kasing darkened po. So ang but pasabot kay ang will mo depende man ani ug ani magit ko ninyo. So kining action niya dili mamao kay ang nagadiktar siyang mga himuon ang yamang huna-una ug yang kasing-kasing. So yang mahimo karon kay ngit-ngit man walay klaro di maayo magit ko ninyo magit mauna siya muna siya ang kung yung tanaw na ingana ang nagahitabo ug gani bisan usahay sa tuwa. Then, so ingon niya, who being past feeling, have given themselves over to lasciviousness, to the work of uncleanness with greediness. So kana ang nahitabo ron, ang ilang kaugalingon, nangingani. Ang gusto sa Ginoo, when God created man, is for man to glorify God. Nga mahimaya ang Ginoo sa tuwa. Ug mahimaya ang Ginoo sa tuwa dinha sa atong mga binuhatan. Ug gani ingon sa Biblia nga ipakita ang atong pagtuo pinagi sa atong binuhatan. Pero kung atong una-una ug kini darken walay ma. So ang pangutana is, does man have free will?
Now, man had free will. But the problem is, what he wants, what he need to do, which is pleasing to God, oftentimes and many times, dili na mao. Muna siya, makita ninyo sa inyong panimalaygot, na doon ay mga bisang sa magtiayon. Muna usahay, na doon ay mga problema sa magtiayon, o doon ay mga problema sa mga relasyon, diya sa mga pamilya, sa mga ginakana o sa mga anak. Nga naman, tungod kay many nga kondisyon. Now, very quickly. Now, there are 4 things that we need to understand in regards with this. First, ako din gisulat. First, at para masabtan na to. Now, I said, does man have free will? Of course, doon na siya free will. Pero doon ay problema to nga will. Because of the condition of his mind and of his heart. So, what will happen, mo depende, di na siya muna o siyang kaching-kaching. Once evil ang tuwa dito, evil, dili maayo tong kadri, o dili mamayo ang himuon. So, karon ingani. From the beginning, when God created Adam and Eve, before they were subjected, before they were tempted, Adam and Eve is subjected to do good or to do evil. Tama niyo, when they were subjected in that temptation, duha ka resulta ang nahitabo sila. Either mamaayo o dili mamaayo. O the opportunity nga kung tanawon, makahimo silang maayo is 99%. Ang dili maayo o saragod, tanawon gud. Pero tanawa ang kakusog sa insinuation nga they were able to choose 1% rather than 99%. Makugit ko niya. Ang kuyaw dito, kagagtong insinuation nga nahimo because of the temptation. And that is Adam, Satan. And then, when they were insinuated to disobey God, then nahitabo, they were separated from God. Sin entered into the world. Then, when they were, sa diyang mga tao sila, ang nahitabo karon para sa generation nga nagsunod ana. The second stage is that every single man nga nahimong produkto ni Adam ug Eve, all they could do is to sin. No choice. Kita niyo na, muna nga ingon niya sa Isaiah, ako ning ginatanaw para makita ninyo, para to value salvation. Tanaw sa Isaiah 64, verses 6. Niya sa Isaiah 64 verses niya. But we all as unclean thing, and all our righteousnesses are as filthy rags. And we all do fade as a leaf, and our iniquities like the wind have taken us away. Nga yung ginasulti karon, bisag kadto atong puy, ginasulti nga, naghimo man kog maayo, ano yun? Ingon sa Ginoo, wala to. Hugaw to. Muna nga, God disclosed later on that for all have sinned, come short of the glory of God. So, ingani din may tabo. In the garden, God subjected sa Adam ug Eve to a test. Ang resulta is that they could do good or they could do evil. When they were tempted, they were separated of God. O nakapulyos sila mga tao. And from then on, gikan sa katawan ni Adam, hantod sa atong generation, ngunya karon, sige lang, pero nga lang ang yun niya, why makahimo na sa mata silong, wa na makahimo og matao. Muna niya sa Psalms chapter 14, just be patient, kaya atong matunin ko nun. Muna sa Psalms chapter 14, muna yung isulti karon. O kini, isulti po niya sa Book of Romans. Ngunya, the fool had said in his heart, there is no God. They are corrupt. They have done abominable works. There is none that do it good.
The Lord looked down from heaven upon the children of men to see if there were any that did understand and seek God. They are all gone aside. They are all together become filthy. There is none that doeth good, no, not one. There is none. So, karon inga ang sitwasyon. But yet, because of the love of God, and you know that in the time of the Old Testament, the only way for man to be, kung kwan pa, to have fellowship of God, or kung kwan pa, na dunay, ang term niya karon sa ato is to be saved, is that when they sin, they had to offer a sacrifice. A sacrifice for the payment for of their sin, and that is lamb, the lamb. And in which that lamb pictures of the Lord Jesus Christ. When Jesus Christ came here, and in the gospel, atong itong word was complete and was proclaimed, then ganiha, there was a choice to do good or evil. When they sin, the result is tanang tao karon way yang mahimong maayo for the utan. But through the gospel karon, people are being pardoned. Ang term na to, saved. Pero when they are saved, or when we are saved, no, tanawan niyo maayo kay atong ginatuan ng prayer. Kang tao karon, doon siya makahimo na siya og maayo, pero makahimo pud siya dautan. Sa ibot nimong pasabot, pastor. Now, in the stage of belief, or when you are a Christian, ganiha di ka makahimo og unsang maayo. So you are being justified of Christ. Now, when you are saved, you could do either to do good and to do evil. Are you saved? Amen. And when you are saved, you could choose to do good or to do evil. Now, tanawa. Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2. Notice in verse, sugod ta sa verse 8 to verse 10. Unya, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourself, it is a gift of God, not of works, lest any man should boast. Tanawa sa verse 10. For we are His workmanship. When you are saved, you are a finished product of Christ. You are being forgiven. You are being cleansed. That is what you are today as a Christian, and you are bound to heaven, is you are a workmanship of God through the sacrifice of the Lord Jesus Christ. And that workmanship take effect on you when you believe, when you hear the gospel, believe and receive Christ. So yun niya karon, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Karon, pwede ka na makahimo og maayo. Nga ang pasabot, walay mga dili magtotoo nga makabuhat og maayo. In the spiritual realm, walay, maybe makasulti kag maayo, pero in the eyes of God, no. Now, take note sa Isaiah chapter 64, verse 6. Pero after that you are saved, you could do good things now. Because you are workmanship of God. In which ka na nga work karon is acceptable to God. That is the work of salvation, not a work for you to be saved. Muna nga tanawa ron, in Romans chapter 6. Romans chapter 6. Notice in verse 16 to verse 21. Romans chapter 6, verse 16 to verse 21. Ngunya, know ye not that to whom ye yield yourself servants to obey, His servants ye are to whom ye obey, whether of sin unto death or obedience unto righteousness. But God be thanked that ye were the servants of sin, but ye have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered you. Being then made free from sin, ye become the servants of righteousness. Then niya, I speak after the manner of men because of the infirmity of your flesh. For as ye have yielded your members servants to uncleanness and to iniquity, even so now yield your members servants to righteousness and to holiness. Dili makita nimo karon nga kung Kristohanon ka, kana makasulti ka karon nga makapangalagad ka sa Dios. Karon kung Kristohanon ka, makasulti ka nga
ako nagapangalaad ko og nahimo kong servant sa Ginoo. Pero kung dili ka saved, dili. Nakita. So karon di hisgutan niya karon diri ang condition sa tao nga doon na siya duha ka master. Master of sin or evil or master of righteousness which is God. Karon ginahisgutan niya karon kanadto ingani ka. Pero karon ingani ka na. Magit ninyo? Now, muna ko tanawag mayon tong atong message. So karon tanawag sa verse 20 now. For when you were the servant of sin, you were free from righteousness. What fruit had you then in those things whereof ye are now ashamed? For the end of those things is death. But now being made free from sin, and become servant to God, ye have your fruit unto holiness, and the end everlasting life. Tanawa sa verse 22. Ingon niya, but now being made free from sin. Now, nga, sibot ng made free from sin. Now, kanatong dili pa ta Kristohanon, atong pagtanaw, wala tay distinction about katong maayo o dili maayo baya. Kung wala. Ang atong tanaw kanatong maayo tanan atong ginahimo, pero ang intention dili baya kasagan dili maayo. Pero karon niya, we are being made free. Made free. Kung sibot niini. Tanawa sa verse Romans chapter 7. Tama sa Romans chapter 7. Notice in verse 7. Tama sa Romans chapter 7, verse 1 up to verse 4. Masunod ko ninyo? Now, atong giniskutan nga in the second stage, first stage, in Adam time, man could choose to do evil and good. But they chose evil. In the stage number 2, ang tanang produce nila, for all have sinned. Walay mahimo ang tao, kundi tanan makasala yun. Why mahimo lang matarong Ginoo. But after Christ would come, then man could do, when you are saved, you could do either, choose ka, good or evil. Now, ingani, bisan tuod nga save ka, makahimo kag dautan. Free will gyapon nimo na. Pero sana tanaw na sa Romans ato na maton niya. So sa Romans chapter 7 karon niya. Atong free nga, know ye not, brethren, for I speak to them that know the law, how that the law hath dominion over a man as long as he liveth. For the woman which had an husband is bound by the law to her husband so long as he liveth. But if the husband be dead, she is lost from the law of her husband. So then, if her husband liveth, she be married to another man, she shall be called an adulteress. But if the law be dead, she is free from the law, so that she is no adulteress, though she be married to another man. Ngangot kasabot, we are in bondage of sin. Pero ang maayo, di ta kung ang term niya married, bondage ang iyang butod. Di ka ma-release din ha. Ang ma-release ka, ang butod ma-release ka, minyo ka sa kwan, islib ka. Ang ma-release ka, kung mamatay ang imong bana yung term. Kung mamatay mo, pwede ka magawas doon to marry another, to be set free ang ginasulti niya. Ang maayo, Christ died. Si Kristo ang namatay para, kanawa sa verse 4 karon. Wherefore, my brethren, ye also are become dead to the law by the body of Christ, that ye should be married to another, even to him who is raised from the dead, that you should bring forth fruit of God. For when we were in the flesh, the motion of sins which were in the law did work in the members to bring forth fruit unto death. But now are we delivered from the law, that being dead wherein we were held, that we should serve in newness of the Spirit, that not in the oldness of the letter. Masabtan nyo na, nga karon di ay, bless God, nga tanan nga imong, ikaw karon makahimo kag maayo sa Ginoo. Ngano man na, Pastor, tungod kay tanaw, sa 2 Corinthians chapter 5, morning result niya karon. 2 Corinthians chapter 5, and in verse, diretso sa verse 8 to verse 10. Sa 2 Corinthians chapter 5, verse 8 to verse 10. We are confident, I say, unwilling rather to be absent from the body and to be present with the Lord.
Wherefore we labor that we, whether present or absent, we may be accepted of Him. Din tanaw sa verse 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. Now, yun ako, first stage, choose Adam and Eve. Obey or disobey. They disobey. Sin reigned the world. Then Christ came, the gospel come. Then when you are saved, karon pwede ka na makahimog mayo sa Ginoo. Pero pwede gyapon ka makahimog di mayo. So karon iyang ginaskutan karon atong freedom na natay kagawasan. We could make a choice. A good choice to obey God or even not to obey God. Muna nga sa Romans chapter 12 tanawang sa gisulti. Romans chapter 12. Notice in verse 1 to verse Romans chapter 12 and in verse 1 to verse 2. Particularly sa verse 1. Ngunya, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Noon sa ibot pasabot na, nga sa diyang luwas ka, dili ka pugson sa Ginoo, nga mualagad siya dili. Pero, ingon niya, I beseech you, which means nga, dili gyapon niya gitanggalan tong imuhang free will. Nga in effect nga ubot pasabot nga imo nang voluntary nga kaugalingon, voluntary or submission nga moalagad ka, musimba ka sa Ginoo. Amen. Now, ingani. Kasagaran muna ang bantayan nato usahay kay open times doon na tayo ang atong exercise sa atong will, kung di nato bantayan, kasagaran na against the will of God. Muna nga doon ay the will of God must prevail atong ginasulti na. Nga na, tungod kay kini ang maayo para sa tuwa. Muni karon ang gisulti, tanaw sa Proverbs chapter 3 karon. Atong ginasulti. Kanunay ninyo ni kanunay nato ni ginasulti. Proverbs chapter 3. Memorize nato na, pero gwapo nga basahon nato. Nya verse 5. Nya, trust in the Lord with all your heart, thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Nya, be not wise in thine own eyes, fear the Lord, and depart from evil. Nga ang muna siya nga sa Kristohanon, kanunay nga gwapo nga musabmitan ta pinagis kong pagampo sa kabubuton sa Ginoo sa mga butang nga atong gustong himuon. Ug kanang when we exercise that kung ato na gina-practice kana pagpamatuod nga doon na gyud tay pagtuo sa Ginoo. Ug ang tinuod nga pagtuo sa Ginoo kanunay nga musubmit na sa kabubuton sa Ginoo sa atuwa. Ug ang tinuod nga doon ay kaalam o wisdom sa Ginoo kay bulan na siya mo discern unsay maayo ug say dili maayo kay balo ka na kanana. Pero usahay, kay balo ka nga dili mayo, pero kung kadtong pagtuni mo huyang, masipyat tayo. Magit ninyo. So ang pangutana, Pastor, das man doon na kay pagto. Doon na kay will. Pero bantayanan na nga mo nga will. Ang pagbantay niya na nga kini, pandaron yun ni mo na una-una, o kini imong emosyon. Ang maayo, ang intellect nato nahayagan. Muna nga, when we are saved, nahayagan ta sa mga butang nga ginahimo nato kanato nga mga butang nga kangitmitan. Dayon usay kini pud mo nga di kini ang muandar ang panghunahuna kaysa sa emosyon. Kaya ang pagbati usahay kung magdi ka magbantay, ang pagbati kini nagabag-o. Ang pagbati usahay madiktaran kung maayo ang sitwasyon. Maayo ang relasyon. Pero once dili gani maayo, mabag-o na. Mo nga kini ang imong paandaron yun. So, tanawa ron, unsay iyang tambag sa Ephesians. Ephesians chapter 4. Okay ra mo? Ephesians, bantayan kay kadlaw-adlaw nagahimo ta og decision. Adlaw-adlaw nagamove ka, adlaw-adlaw yun. Bantayan, kana imong bantayan. So, mo na karon ingon niya sa Ephesians chapter 4, tanawa yung gisulti.
sa verse 22 or sa verse 21 to verse 24. Tama son, sa Ephesians chapter 4, verse 21. Kunya, if so be that ye have heard him and have been taught by him, as the truth is in Jesus, that ye put off concerning the former conversation the old man which is corrupt according to the deceitful lust. Kana nga condition mula tong sa verse kung sa verse 17 o sa verse 18. So yun niya iput off na. Kay of course di na mayo. Di niya and be renewed in the spirit of your mind. And that ye put on the new man, which is after God is created in righteousness and true holiness. No, nga ni, pamati mo. Kasagaran mo ning problema sa ito. We are saved, pero nag-prevail sa ito usahay, katong old man. Ang kuman niya, put up to. Kanadto hilig kag chicks. Sa diyang Kristiyan ko, put up to. Kanadto hilig kang magbagulpol, hilig kang murmur, put up to. Pero daghang mga Kristiyano nga kung kunta maurag yapon, muna usahay, magduda ta, save Kristiyanon bali o dili? Kaya put up. Gani ang kanadto palahubog ta, put up. Kanadto sugarot ta, put up. Pero usahay daghang mga batasan nga usahay mao pagyapon. So karon ingon sa verse 24 niya, and that ye put on the new man. Kini ang makita sa to. Nga mahimong makita na ang kabaguhan. Na put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Muna yung niya sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Unya, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Ano yan eh? God so desire for us to be a blessing. Unya, let your light so shine before men, that they may see your good work and glorify your Father which is in heaven. Kini ang butang nga usay dili makita sa uban. Kaya usahay natay kahadlok ba? Anay very sad nga daghang mga Kristiyanon say nga dili katong desire sa mga tawo nga ilang makita, dili mao ang ilang makita. Then mo yung na Kristiyanon. Yung umota sa ingon niya sa Romans chapter 2 and verse 24 niya, and God is blasphemed through you. Amen. Does man have free will? You have not. Pero kini nga will kinahanglan in subjection sa will sa Ginoo. Muna nga doon tayo sulti, not my will but thine be done. Kay kung atong kaugalingon nga will, sure. Muna sa Christian kinabuhi, if we exercise ang faith, pinubanan nga sa ito ang pagpahubsan. Muna yung sa Biblia, kadtong nagapaubos, muna yung ginapasaka sa Ginoo. Gusto kang musaka, paubos. Ito ang stand up ang ito speak. Oh, dear Heavenly Father, Lord, salamat sa mensahe nyo. It's about ang free will, among kaugalingon nga pagbulutan, among kaugalingon nga desisyon. Pero ang maayo Ginoo nga tuod do na kami pagbulutan, pero kinahanglan nga kini in subjection sa imong kabubuton. Kay kini ang pinakamayo, because above all, you are sovereign. Bisag mag-unsa-unsa ang imong kabubuton ang matuman. Ginoo, tabang yang matag sa mahayagan nga sa matag adlaw nga doon na kami himuon og mga minuto nga among himuon mga desisyon. Kinahanglan kini nga dunay panag-ampo ug pag-surrender ug pagpagiya dinha sa imong mapulong ug sa balang espiritu nga nauban kanamo. Panalingini among mensahe Ginoo ug butang ni sa among hunahuna Ginoo. Nga ang munar sa among kasing-una kasing-kasing kanunay ikaw ug ang imong pulong. Kay kini ang makaayo kanamo nga makahimo og mayong mabuhat tungod kay inubanan kini sa kahayag o sa lamdag. Mo nga si David niya, thy word is a lamp unto my feet, a light unto my path. So bless Ginoo as you've been blessing the message again this morning. I pray in Jesus' name. Amen. Are you saved? If you are not saved, you need to be saved. The Lord Jesus Christ died for your sin. And if you are saved, on the basis sa message, pasalmati, surrender, Lord, kanong na nga giyahe akong na sa
sa mga panahon nga naghatag ko mga desisyon sa akong kinabuhi nga mamahimo kining tama ug makahimo kini nga mapuslanon ug magamit sa mga katawhan. Take up thy cross and follow me. I hear my master say, I gave my life to ransom thee. Surrender your all today. Wherever he leads, I'll go. Wherever he leads, I'll go. I'll follow my Christ who loves me so. Wherever he leads, I'll go. He drew me closer to his side. I saw his will to know. And in that will I now abide. Wherever he leads, I'll go. Wherever he leads, I'll go. Wherever he leads, I'll go. I'll follow my Christ who loves me so. Wherever he leads, I'll go. It may be true the shadows deep or the stormy sea. I'll take my cross and follow him wherever he leadeth me. Wherever he leads, I'll go. Wherever he leads, I'll go. I'll follow my Christ who loves me so. Wherever he leads, my heart, my life, my all I bring to Christ who loves me so. My peace, my master, Lord and King, wherever he leads, I go. Wherever he leads, I go. Wherever he leads, I go. I follow my Christ who loves me so. Wherever he leads, I go. Does man have freedom? Ah, yes. Pamatin mo. So that, ngani, whatever resort sa imong decision,
don't blame no one. Kay usahay maayo kay tag mustudlo. No. Una ka nag-decide ning agi na dinha ningan. Ikaw to'y nag-decide. Matugamak gani ka sa matangak gani ka, malansang gani ka, makatamak ko kay no blame no one. Nung sa ginikanan, ayaw nak ba kay digyod ko nakita ko nakita na. Agog makumawa, nag-process ka. Pagka na-disgrasya, blame no one. You exercise your free will. So take the accountability. Ay daghang mga tao mo na, ang ba daghang mga siya man gud siya man gyud dili oy. Bisa gisultihan ka nga ayaw na o buhatan na, pero mo nag-decide ka. Amen. Exercise your free will rightly. Kay whatsoever the consequences, you blame no one. That's your decision. Pero mo na nga, usay doon ay panambagon. Mga tanawat tong panambagon, exercise maayo ni, pulong sa Ginoo. Brother Gilmer, welcome. Okay, let's pray. Our most gracious and loving Heavenly Father, we thank you, Lord, for the service this morning. We thank you, Lord, for the challenge from the message this morning about does man have free will? Yes, truly, man has free will, has freedom. And we pray, Lord, that this freedom, this freedom of choice will always favor to you, Lord. If only that you will control our will, but it is not your nature. You always gave volition to man. And we pray that we will always win against that undesirable will, unfavorable will to you. I pray, Lord, nga tabangan mo kami. Nga everyday madaugon kami, Ginoo, in our choice, that it will always favor to your will and your command. Thank you, Lord, for the message. Medyo lisod, apan masayon kung kanunay nga mo follow, Ginoo, sa imong command o kabubuton. Thank you so much for the message this morning. You have guided Pastor about this lesson, and thank you, Lord, for the listening ear of your people. I hope and pray, Ginoo, that it will sink into the hearts of your people. Magapabilin kanunay sa mind o intellect, Ginoo, sa imong mga katawhan. And thank you so much for the opportunity, Ginoo, nga every Sunday makapamati kami, Ginoo, og nindot nga mga mensahe gikan sa imong mga pulong. Thank you so much for always using Pastor Claver to feed us your word. And this time as we depart from this place, as we go back home, we pray for the safety of everyone, Lord, along the way. We will be going home nga malipayon, Ginoo, excited. And I hope nga matagusa na challenge, Ginoo, sa mensahe na as much as possible, Ginoo, ilang pagahimoon ang paggamit sa matagusa nga kagawasan, Ginoo, nga mopaburgyud kanunay kanimo because mo na ang imong kabubuton, Ginoo, sa matagusa nga kinabuhi. Kining tanan namong ginatugyan, ginapasalamatan in the most precious name of Jesus Christ, our Lord and Savior.